Hello, good evening, sir. Hello, may gabi sa tanan. Sir, murag mudagan lagi ka sa ako, sir. Kabanti, sir, para sa mga yung ugma. Ayan. Okay, may gabi ni sir. May gabi sir. Taga-asa mo, sir. Kay from Tagasaka Hinatuan. Is this barangay? Puro? Barangay Okay, Tagasaka. kumplituhon yun nato, sir. From barangay Tagasaka Hinatuan. Municipality of Hinatuan, Surigao del Sur, right? Okay, ayan. So, i-unmute ka din para sa ato ang Singing Idol 2026. Sir, what is your name? I'm Jelvin Asis Rindon. Jelden Asis Rendon. Kung sa inyong gibit-bit, paingon diri sa Marpil. Kanta ni Rico Bono, May Bukas Pa. Hindi akong kanta, yung gibit-bit. Ha? Okay ra ka? Ay, atong entry number 1. Singing Idol number 1, okay ra ka? Yes sir. Okay ra ka? Murag refrigerator yung muhang lingkod. Relax lang. Oh, kadali lang yun. Okay. So, this is one of the stage performance, no? It's na sa ato ang mga puro morados. Murag ganahan ko sa ato ang mga board of judges karong gabiunan din sa Barangay Martil. Murag lahat po sila. Formality, and of course, strike three. Am I right? Sir, ma'am? Kanang strike fluidity. So, mag-ingat, magbantay yun ang mga contenders na to. So, be careful. Okay, continue. Ulitaw ko, no? Dalaga, ulitaw. Biyudo na. Biyudo? Okay. So, once again, unsay giandam nga isa. May Bukas Pa. May bukas pa, is this original 16 or ariglo? Original. Okay, original. So, Mr. Jelvin, are you ready? Andam ka na nini? Yes sir. Okay, madlang people, atong saksihan, atong paminawan. Singing Idol number 1, Sir Jelvin Rendon.
Okay?